to Tripura Info News Update. আগরতলায় সোমবার আত্মসমর্পণকারী এনএলএফটি ও এটিটিএফ সদস্যদের পক্ষ থেকে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এটিটিএফ সভাপতি কলেন্দ্র দেববর্মা, এনএলএফটি সভাপতি প্রসেনজিৎ দেববর্মা সহ সংগঠনের অন্যান্য প্রতিনিধিরা। সাংবাদিক সম্মেলনে তারা অভিযোগ করেন, 2024 সালের 4 সেপ্টেম্বর রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী পুনর্বাসন ও উন্নয়নমূলক প্রকল্পের জন্য 250 কোটি টাকা বরাদ্দের কথা থাকলেও এখনো পর্যন্ত সেই চুক্তি কার্যকর হয়নি। তাদের দাবি, চুক্তি বাস্তবায়নে বিলম্বের কারণে আত্মসমর্পণকারী প্রাক্তন উগ্রপন্থীরা চরম সমস্যার মধ্যে রয়েছেন। চিকিৎসা ও জীবিকার অভাবে ইতিমধ্যে 8 জনের মৃত্যু হয়েছে বলেও অভিযোগ তোলেন তারা। প্রতিনিধিরা জানান, অতীতে আত্মসমর্পণকারী অন্যান্য গোষ্ঠীর দাবি দ্রুত পূরণ হলেও বর্তমান ক্ষেত্রে সরকার উদাসীন ভূমিকা পালন করছে। একাধিকবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেও কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলেও দাবি করেন তারা। এই পরিস্থিতির প্রতিবাদে আগামী 12 জুন থেকে 72 ঘণ্টার ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে আত্মসমর্পণকারী এনএলএফটি ও এটিটিএফ সদস্যরা। পাশাপাশি খোয়াই ও তেলিয়ামুড়া এলাকায় জাতীয় সড়ক ও রেলপথ অবরোধের কর্মসূচিরও ঘোষণা করা হয়েছে। তারা সতর্ক করে বলেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরকার ইতিবাচক উদ্যোগ না নিলে ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন তারা। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যে হাই অথরিটি আছে আমাদের উইটনেস, এরপর স্টেটে আছে একজন হাই অথরিটি উইটনেস, এই দুইজন উইটনেসে তারা কোনো মূল্যায়ন নাই। সেই কারণে আমরা আজকে সাংবাদিক সম্মেলন করতে বাধ্য হচ্ছে। ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের এখন সবচেয়ে বড় ধরনের সমস্যা দেখা দিচ্ছে, আমাদের ক্যাডার্সরা এখনো অ্যাকসেপ্ট তো দূরের কথায় হয়ে গেছে, অ্যাকসেপ্টও হয়নি, তারপর ডকুমেন্টও হয়নি। আমার বলবে যে প্রেসিডেন্ট বলে গেছে এটা পাসলো, এটি দিয়ে দেয়। কারণ যে কোনো একটা সরকার আমাদেরকে ব্যবস্থা করে দিতে হবে। যেহেতু আমরা উভয় দিকে আমরা একত্র হয়ে আমরা একমত হয়ে আমরা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে আমরা এগ্রিমেন্ট করেছি, কিন্তু এখানে যার সাথে আমরা সেন্ট্রালে গেছে এসআইবি থেকে, এসআইবি ডিপার্টমেন্ট, আমরা মোবাইল করলেও তারা রিসিভ করা নাই, কথা বলতে চাইলেও সাক্ষাৎ করতে চাইলেও তারা সাক্ষাৎ করতে চাই নাই। এই অবস্থায় আমাদেরকে রেখে দিছে। এইভাবে তো সমাধান হয় নাই। আমাদের ত্রিপার্টিস এগ্রিমেন্টের 4টা গ্রুপ ছিল, এই 4টা গ্রুপের যতগুলা ক্যাডাররা আছে সবাই তারা অসহ্য হয়ে গেছে। হ্যাঁ, বর্তমানে আমার এই 2 বছরে আমার ক্যাডার 8 জন মারা গেছে অনাহারে, কোনো ট্রিটমেন্ট নাই, কোনো চিকিৎসা নাই, টাকা পয়সার অভাবে। কাকে বলে আমরা সমাধান হবে? সমাধান হওয়ার জন্যই তো আমরা তো সবকিছু আমাদের যেগুলো কষ্ট আছে এই কষ্ট তো আমরা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর প্রফেসর মানিক সাহার কাছে তো আমরা 24 তারিখ সেপ্টেম্বরে টিএসআর হেডকোয়ার্টারে সবকিছু আমরা তুলে দিয়েছি। এখন আমরা অপেক্ষা করতে করতে 2 বছর অতিক্রম হয়ে গেছে, অতিবাহিত হয়ে গেছে। কবে হবে আমাদের? হ্যাঁ, কবে বাস্তবায়ন হবে? আসলে আমি সরকারের কাছে আমার একটা প্রশ্ন, আমরা কি বাস্তবায়ন হবে না হবে? যে কোনো একটা আমাদেরকে উত্তর দিতে হবে। এইটা আমরা জরুরি দরকার আমাদের। আমরা এই অবস্থায় বাড়িঘর নাই, কিছু নাই, খোলা আকাশের নিচে কোনোদিন এটা থাকা সম্ভব না। আমরা তো মানুষ, আমরা কোনো গরু ছাগল না, আমরা তো মানুষ। সবকিছু আমাদেরকে গ্রহণ করে কেউ আমরা এগ্রিমেন্ট করে ফেলছে। এইখানে আমাদেরকে অবহেলা করার কারণটা কোথায়? কি কারণে অবহেলা করা হচ্ছে আমাদেরকে? আমাদের পূর্বে যারা এগ্রিমেন্ট করেছিল তাদের তো 6 মাসও হয় না, 3 মাসের মধ্যে সবকিছু কমপ্লিট, কিন্তু আমাদের 2টা বছর হয়ে গেছে, এখনো কোনো আমাদের খোঁজ খবর নেই। আমাদের হাতের বাইরে হয়ে গেছে আমাদের যেগুলো ক্যাডারটা আছে, আমাদেরকে তো এখন শুনতেছে না। হ্যাঁ, আমাদের ওপরে তো আমাদের পেছনে তো তারা অনেক কিছু সমালোচনা করছে, এখন সমালোচনা করতেছে আমাদের সিপাহীরা। আসলে যে কোনো রোগ এটা হওয়ার কথা। যদি আমরা দৈনিক 2 বেলা তো ভাত খাই, 1 বেলা যখন ভাত খাই নাই, আমরা কি অবস্থায় আছে, কোন অবস্থায় আমাদের শরীরগুলো দুর্বল হয়ে যায়। কিন্তু এটা সমাধানের জন্য তো এটা আমরা সবকিছু করে নিছে, কিন্তু সমাধানের অপেক্ষায় আমরা রয়ে গেছে।
সমাধান যে কবে হবে এইটা প্রশ্ন আমাদের। সেই কারণে আমরা আগামীতে চলিত মাস 12 তারিখে সারা ত্রিপুরা আমরা 72 ঘন্টার জন্য আমরা আহ্বান রাখছি হরতালের ব্যাপারে, হরতালের জন্য। এই হরতালে আমাদের যতগুলা ক্যাডার্স আছে, আমাদের সাথে আছে অল ত্রিপুরার লোক, জনগণ আমাদেরকে সাহায্য করতে হবে, আমাদেরকে সাপোর্ট করতে হবে। এই হরতালে সবাই এখানে উপস্থিত থাকতে হবে। এটি আমি আমাদের ত্রিপুরাবাসীকে আমার অনুরোধ এখানে উপস্থিত থাকার জন্য। 72 ঘন্টা আমরা হরতাল আহ্বান করার পরও এই মাঝখানে যদি কোনো সরকার, কোনো ডিপার্টমেন্ট আমাদের সাথে যদি বসতে না চাই, তাহলে আমরা ভবিষ্যতের জন্য আরো বড় ধরনের কঠোর সিদ্ধান্ত নেব। শুধু 72 ঘন্টা হবে না, কন্টিনিউ এটা ডেমনস্ট্রেশন হরতাল চলেই যাবে। এটা যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সমস্যার সমাধান না হয় ততক্ষণ আমরা চেষ্টা করে যাবে। এইটাই हमारा त्रिपुरा का प्रेस मीडिया बंधु लोग को मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। आज हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया गया है 2024 4 सितंबर में हम लोग का एकॉर्ड हुआ, ट्रिपाइटेड एकॉर्ड इंडिया गवर्नमेंट एवं त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट। तो जो एकॉर्ड हुआ, एकॉर्ड साइन किया गया था, उसमें हम लोगों का 250 करोड़ की प्रसा के लिए वो 250 करोड़ हम लोग को लिख के दिया था। लेकिन उसमें श्री कागज में लिखा गया है 2 साल हो रहा है, अभी तो कुछ उसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। बहुत बार हम लोग को सेक्रेटरी 1 में मीटिंग बुलाया, मीटिंग में जाता हूँ, आप लोग प्रोजेक्ट बनाइए, प्रोजेक्ट दीजिए, तो हम लोग डीपीआर बना के ऊपर में दे दूंगा, तो पैसा है। तो ऐसा करते करते 2 साल लग गया है। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को मैं यही प्रणाम करता हूँ, और यूनियन होम मिनिस्टर जी अमित शाह जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप लोग हम लोग को लाया है त्रिपुरा में शांति के लिए, ग्रीन सिग्नल देने के लिए। जितना फाइटर लोग है इस सभी को आप लोग इकट्ठा करके एक ही जगह में, एक ही पेपर में साइन करवाया है। लेकिन अभी हम लोग का समय से ही हो गया है, सबको जितना अंदर में है सब आप लोग लेके आओ, हम लोग आपका जो डिमांड है हम लोग देखेंगे और देंगे बोल के वादा करके लाया था हम लोगों को। लेकिन ये वादा बिल्कुल अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अभी 1200 above cadres list already submitted, but now accepted 79 only। तो इसीलिए उसमें भी हम लोग का कैडर, जितने कैडर है, चारों ग्रुप का कैडर है, वो कैडर लोग हम लोग को प्रेशर देते देते दिन रात सो नहीं सकता है। हम लोग को फोन करता है, आके 10-15 आदमी आता है, 30 आदमी आता है, हम लोग का ये एक्सेप्टेड कार्ड कब मिलेगा, हम लोग का फैसिलिटीज कब मिलेगा, हम लोग को खाना मिलेगा सही। और एक बात है, उसमें जितना एग्रीमेंट में लिखा गया वो अभी गवर्नमेंट ने ध्यान देने के लिए हम लोग डबल लेटर दिया। त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग लिखा है, और नोटिस एडवाइजर मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स वहां पे भी हम लोग लिखा है। लेकिन उसका सही जवाब नहीं आता है। जो गवर्नमेंट के एजेंसीज SIB एंड SB, वो दोनों को हम लोग रिक्वेस्ट करते रहता है, हो जाएगा बोल के इतना तक हम लोग इंतजार किया है। तो इसीलिए नहीं हुआ बोल के जो हमारा जितना कागज है हम लोग को प्रेशर डाला है, हम लोग रास्ते में उतर जाएंगे, एक्शन होने के बाद शुरू हुआ है। तो हम लोग क्या करो, उपाय नहीं है। आज इस जगह में आप लोग का माध्यम से मैं यही बोलना चाहता हूँ, उन लोगों को हम लोग बोलना पड़ा है, ठीक है, हम लोग मीटिंग बैठेंगे, मीटिंग का बाद देखता हूँ क्या कर सकता है, और गवर्नमेंट को भी दोबारा हम लोग ये लेटर भेज के देखता हूँ क्या रिस्पॉन्स देता है। 1 तारीख को हम लोग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, रेस्पेक्टेड चीफ सेक्रेटरी त्रिपुरा, होम सेक्रेटरी त्रिपुरा, ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर त्रिपुरा,
और ट्राइबल वेलफेयर सेक्रेटरी, इस सभी को हम लोग लेटर भेजा है। 7 दिन के लिए हम लोग समय मांगा था। 7 दिन का अंदर हम लोग का जो डिमांड है, हम लोग का जो लिखा गया है, एकॉर्ड किया गया है, वो एकॉर्ड जल्दी से जल्द करेगा तो अच्छा होगा, शांति में हम लोग बैठ सकेगा। क्योंकि कैडर का तरफ से बहुत हम लोग थक चुका है, हम लोग ठेसिंग मिलते रहता है। तो वो 7 दिन कल खत्म हो गया, संडे में 1 तारीख दिया, कल 7 तारीख दिया, खत्म हो गया है। तो हम लोग सोचा हम लोग रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं दिया, चलो तो हम लोग ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर से भी मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मांगा था, छोटा चीफ सेक्रेटरी लेटर भेजा था, लेकिन उसका भी कोई अगा पता नहीं है, कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। दैट मीन्स हम लोग को ऐसे ही रखा है। तो हम लोग शांति से बैठने के लिए आया है। तो हम लोग यहाँ में वायलेंस फैलाने के लिए नहीं आया हो। हम लोग आप सभी टिपराबाज है, हम लोग भी टिपराबाजी है, हम लोग कैसे डेवलपमेंट करना हम लोग भी पता है। तो इसीलिए हम लोग को माइंड में लगा, तो कल हम लोग मीटिंग बैठा है एनएलएफटी एंड एटीटीएफ ग्रुप का तरफ से। तो मीटिंग बैठने के बाद हम लोग डिसीजन लिया, हम लोग अगर रेस्पॉन्स नहीं देता तो ये जो हम लोग को साइन करवा के एकॉर्ड बनाया, वो एकॉर्ड को हम लोग घोषणा बनाया है। चलो कोई बात नहीं है, हम लोग कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा केंद्र का तरफ से जितना प्रेशर आता है, हम लोग बैठने के लिए सोने के लिए मुश्किल हो रहा है। तो उन लोग का मांग क्या है? तो उन लोग का मांग है हम लोग रास्ते में बैठ जाएंगे। घर में बैठने से भी खाना नहीं मिलता है, बगल में जाने से भी खाना नहीं मिलता है, इज्जत नहीं मिल रहा है हम लोगों का। तो यहाँ सम्मान से इसे एकॉर्ड किया गया, सम्मान से लिखा गया है, सिग्नेचर भी दिया गया है। तो इसमें सिग्नेचर साइन किया स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से चीफ सेक्रेटरी मिस्टर जके सिन्हा और इंडिया गवर्नमेंट का तरफ से पीएस गोयल एडिशनल सेक्रेटरी नॉर्थ ईस्ट एमएसए। तो और किस नहीं, वो दोनों ही है, बाकी तो हम लोग का है, साइन किया गया है। तो रिसेंटली हम लोग एक मैसेज मिला है, 125 करोड़ आया है। तो वो 125 करोड़ हम लोग पहले से जो क्या होता है प्रोजेक्ट सबमिट करके रखा है। ये प्रोजेक्ट हमारा जो कैडर के लिए, मेरा लिए, इंडिविजुअल के लिए नहीं बनाया है। एडीसी एरिया के लिए जो तिपरासा के लिए जो सेंक्शन किया गया, जो पैसा इसमें 200-250 करोड़ हम लोग को दिया है, प्रोजेक्ट सबमिट किया। लेकिन वो प्रोजेक्ट को उन लोग बार-बार बोलता है जो ये नहीं होगा, दूसरा ऐसा करके बना के। तो हम लोग पहले के जो 43 आया था, उन लोग का जो प्रोजेक्ट बनाया तो उसको फॉलो करके भी हम लोग देके दिया था, लेकिन उसी के बाद भी उन लोग